अरे शुणु मो पाखे अच्छी घड़ी चढ़ी गाड़ी घर भितर कुकुर न पशिया अच्छी लंबा बाड़ी कहनी मो आगे तो पाखे अच्छी कौन कह मो पाखे कौन अच्छी देखिबू देखिबू मो पाखे अच्छी ठिपिए पेट्रोल। हेलो हाँ प्रभात हाँ थैंक यू रो जीवन फोन कर हेलो हाँ जीवन हाँ भाई थैंक यू हाँ नब पार्टी नब यहाँ गोटे कथा हौ हौ हेलो हाँ रितेश अरे भाई थैंक यू सो मच हाँ भाई सियोर काली मत सियोर देवी ठीक अच्छे रखुची बाय गुड नाइट। अरे सांग हैप्पी बर्थडे धन्यवाद सांग बर्थडे टा आज कौन टिके हब मु केबे मना करछि कौन पीबू कह मोर चारटा तोर चारटा तोर केतरा तो पांचटा आ जीवन कैमरा धर देछि तो सेति पे ताऊ 6टा खंडे दरकार आ कोन कहउछि तो 5टा कोन पीबू तू 2टा पी की सोई पड़िबू तू 5टा पी तू दे आगे ताबरे कहबू ओ हो पीबू ओ चलो हम डुमडुमा काउंटर को चलो काउंटर कौन बे टांकी जीवा ना टांकी जीवा अबे मद टांकी कोठो आइला बे अबे मद टांकी न पेट्रोल टांकी मते 4 लीटर पेट्रोल मते 5 लीटर आउ से जो कैमरा धरनी ताको 6 लीटर हम भलो तेलटा आनिबा खंडगिरो ने आसीबो सेठी भलो प्रीमियम आनी मागणा गेले पिचू सांग उठे पेट्रोल टा देखि मरि जाई थांदु बे हे 1 लीटर तो दे दे भाई प्लीज उठे सांग उठे कोन आला सांगटा बर्थडे ट्रीट मागिलु तो कौन मागिलो एई 10 लीटर खंडे एई 10 लीटर कौन एई पेट्रोल टे मागिलु आ पेट्रोल अबे अंकुर भी कोला जीवन रे समस्त सुना रूपा घर बाड़ी सब मागी दबो इवन मो स्त्री को भी मागी दबो किंतु पेट्रोल केबे मागी आज्ञा माल अच्छी निश्चय अच्छी आ केते प्रकार कोन अच्छी आगे 4 प्रकार अच्छी एटा तो पूरा मार्का मरा देखा सते सब मद मार्का वाला केते को पड़िबो एटा आज्ञा एटा मात्र 20000 टका पड़िबो एथिरे पानी रा मात्र सब अधिक अछि किरोसिन दार टिके कम अछि पेट्रोल ता कोन जमर पाइबोनी याको आपण आगे गाड़ी रे पकोछंती आपण गाड़ी चलिबो किंतु केते बळे गाड़ी रे पानी सरी जिवो आपण पानी बाहर जिवो आपण भी जानि परिबेनी पानी बाहरी जिवो ना मोर एटा पदटा नेलो पर आगे से नालियाटा केते कोन दिए कहउनांती एटा आज्ञा यार बड़ भाईटा एटा आपण मात्र 50000 टका पड़िबो एथिरे तेल जतिकी पानी सेतिकी याको जदि आपण गाड़ी रे पकोछंती आपण गाड़ी रो पेला दस बारी जा फडले आपण गाड़ी को नेकी ताको अस्त्रोपचार करियो पड़िबो पेला दोष थाउ एटा भी हम दरकार हां भाई एटा आज्ञा 1 लाख भीतर कोन छिटे कहउनांती अच्छी आज्ञा अच्छी एटा बापटा आज्ञा आपण 90000 टका पड़िबो एथिरे तेल किरोसिन पेट्रोल के कहाटी कम याको आपण जदि गाड़ी रे पकोछंती आपण गाड़ी टिके दोष बारिबो टिके दोष बारिबो जहा फल रे कि आपण रास्ता रे मारला वाला लागिबो आइनो गाड़ी चले औकात भीतर कोंटी हिला वाला टी कोंतु अच्छी आज्ञा बहुत कम रे अछि एथिरे आपण टोटल पेट्रोल पाइबे किरोसिन कोड सारे टिके टोपे उठा पड़ जेतिबा आज्ञा याको आपण जदि गाड़ी रे पकोछंती आपण गाड़ी चालिबोनी आज्ञा उड्डिबो दरकार पड़ले एरोप्लेन मार दबो मोर आज्ञा निज नडिया दलेबर वर्ष नै आज्ञा या बर वर्ष अछि ओ एटा बडा एटा फाइनल एटा फाइनल कर बेसी नै आज्ञा आपण को पई 20 लाख टका 20 लाख आपण तो सबु भेजाल कोटा पेट्रोल रे पानी कोटा पानी रे किरोसिन रे पानी आपण कथा सबु तो भेजाल
ଆମେ ପଣ୍ଡା ବାବୁଠୁ ନେଇଗଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଛି ତମ ବେଳେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ତମେ କୋଉଠି ପଳେଇ ଆସିଲ ସକାଳୁ? ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ତ 8th କ୍ଲାସ୍ ଯାଇ ପଢ଼ିଛି। ମୁଁ ତ 5th କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁ ପଢିଛି। ଯାହା ଯାହା ତୁମର ବାରି ପଛ ପଟକୁ ତେଲ ଆଣି ପକେଇଦବ। 22 ଇଞ୍ଚିଆ ସାଇକେଲ କିଣିବାର ଔକାତ ନାହିଁ ତମର, ତମେ ଆସ ଗୋଟେ ତେଲ କିଣିବାକୁ। ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଏତିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଠାରୁ କମ ହବ। ଥାଉ ଥାଉ ଚାଲ ପଣ୍ଡା ଚାଲ। ବାବୁଠୁ ନେଇ- ଏ ଭଗବାନ କଣ ହବ ଆଜି ବେପାର ମାନ୍ଦା କରିଦେବେ। କ'ଣ ଜବ୍ କରୁଛ? ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଛି। ଡକ୍ଟର ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଦରମା 1 କୋଟି। ସରି ଯାଇପାରେ। ଆପଣ କୋଉଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଜେରିଆରେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି। ନାଇଜେରିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର। 2 କୋଟି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି? Antarctica, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କହିଲେନି? super engineer, କେତେ ଦରମା? 15 crore rupees per month. କାହିଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଯା ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସିପାରନ୍ତି। ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କିଏ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ବାହା ହେଇପାରିବି ତ? 6.5 hours later. ହଁ, ଆପଣ କୋଉଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଟଏଲେଟ୍ ସଫା। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଟଏଲେଟ ସଫା କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଜାନ ମିଳିଗଲା। ସ୍ମାଇଲ୍। ବୁଝିଲ ଘରମଣି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ନା କିଛି ତ ଜୀବନରେ କରିପାରିଲିନି। ଭାବୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବି। ତମେ ପାଗଳ ନା କଣ? ଏତେ ମହଙ୍ଗାରେ ପେଟ୍ରୋଲ? ଆଉ କ'ଣ କରିବା କହୁନ? ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ସେ ବରମୁଣ୍ଡା ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଅଛି ତାକୁ ବିକିଦେବି, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିଛି ଲୋନ୍ ଆଣିଦେବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ହଁ, ପୁଅଟା ତ ଏବେ ବାହାରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଝିଅର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ନଉନି ପେଟ୍ରୋଲ ମହଙ୍ଗା ପାଇଁ। ଝିଅ ପାଇଁ 5 ଲିଟର ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ 10 ଲିଟର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, ସେ 10 ଲିଟର ପୁଅ ପାଇଁ ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ 5 ବାବା କ'ଣ ଲିଟର। କଥା ଚାଲିଛି କି? କୋଉଠି ବସିଲୁ? ତୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ତୋ ବାପା କହୁଥିଲେ କି ଏବେ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ମହଙ୍ଗା ହେଲାଣି, ତୋ ପାଇଁ 10 ଲିଟର ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ 5 ଲିଟର ଆମେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ମାରିକି ରଖିଦେବୁ। କ'ଣ କହୁଛ? ସେଇଆ ତ? पेट्रोल की फिक्स डिपॉजिट मारे? ଜାଗା ବାଡ଼ି ପଇସା ଏଗୁରା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ମାରନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ କି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ମାରେ? ଶୁଣ ପୁଅ ଶୁଣ। ଆରେ ଏତେ ବୁଝିଲ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୋର ନୁହେଁ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ବୋଧେ ଘରେ କାହାକୁ ପୁରଉଥିଲ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। ଘରେ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଉଚ୍ଛନ ହଉନୁ ବାଳ ଖାଇଯିବୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅର କିଛି ନ ହଉ। ତେଲ ସରିଗଲା ନା? ଓ ସେଟ୍, ତେଲ ସରିଗଲା। କ'ଣ କରିବି? ଏଠି କୋଉଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଅଛି? ସେତେବେଳେ 4 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ବୁଲିଲିଣି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ତେଲ ଟାଙ୍କି ନାହିଁ। ଭାଇ 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 ଭାଇ, ଏଠି ତେଲ ଟାଙ୍କି କୋଉଠି ଅଛି? ତମେ ତେଲ କିଣିବ? କ'ଣ ଲାଗି? ଜାଗା ବାଡି ଅଛି? ହଁ ଅଛି। ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି? ଅଛି ଭାଇ, କୁହ ତେଲ ଟାଙ୍କି କୋଉଠି? ତେଲ ସେ ଆଗରେ ମିଳିବ। କିଣିବ ତେଲ ନା ବାବା, ତମେ ବହୁତ ଧନୀ। ଯାଅ ଆଗରେ ଅଛି। ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ମାଇଲା ଭଳିଆ କ'ଣ କହିଲା ବେ? ଏଇଠି ବା ତେଲ ଟାଙ୍କି। ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ, ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲ। କ'ଣ? ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ପକାଅ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ। ସତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବ? ଭାଇ 2 ଲିଟର ପକେଇଲ, ମୁଁ ବହୁତ ହାଲି ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ହଉ, ଆଗ ମାଲଟା ଖେଳାଅ। ତମେ ପକା ପକା, ମୁଁ ଦଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଗ ମାଲଟା ଖେଳାଅ। କେତେ କେତେ କେତେ? 20 ଲକ୍ଷ। ଶୁଭୁଛି? ଟିକେ ପାଣି ଆଣ। ଜାଣିପାରୁନ କି ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ବାବା ବାବା, ମୋର ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ତେଲ ସରିଗଲା ବାବା। 20 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, ଜଲ୍ଦି ପଠାଅ। କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଗଲା? ସେଦିନ ତ କହିଲେ ବେଶୀ ଗଲ ଗଲ ହଉଥିଲୁ। ତୁ ପାଖରେ ମରିଯିବାଟା ଭଲ। ପଠାଅ ପଠାଅ ଜଲ୍ଦି। କ'ଣ କେତେ ଗୋଟେ ପକେଇ ପଡ଼ିବ? ତୁ ସେଇଠି ମନୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହଇରାଣ କରିଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଥିବେ ଆମକୁ ଜଣା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରିଦେବେ। ଆଉ
ତେଲର ଚାହିଦା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଢ଼ୁଛି ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟୀ ନା ଆମେମାନେ ଦାୟୀ? ତେଲର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଥର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ବି ଉପାୟ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ୟାର କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ କିଛି ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ତ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ। भिडियोटी केमती लगी आम कमेंट माध्यम निश्चय जनातु। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते। जय जगन्नाथ।